Anga foli be kata na me boga che muso demseni mabakoro bela jili bi ambe mo min kerefe alete mo dugulenye no ye sherifu konen avocat général do min cour suprême na otemene ngofe avocat ka tonkuluba min sigira no ye sifma c'est ça non RFSIMA voilà RFSIMA juka tonkuluba min sigira o nyemo fenendo anana bi yala sana ka se ka masala ya kana to sira to kala ya doni kadaka min Mamadou Sense Kulubali ale wulila kata wa kriblon era la communicati la aye mawele kunafoni disoro siraw bela jilen fe ki bangata wele yere ko o jabi walma tara wele jabi jama cha ko jugu fe aywa ko masega keble nyingali minun tunganga ke balsabo ale kunya jira ka fo kursi pramu nyama kai sunyi aya neni ay fembe fama o jabi de kunganga ta soro aywa nzonu kada kunjumenga kato benye fo onga jama tara kata bali o anana bi min shirifu kone aywa ini nyamma amba fe yere ki présenter jamana folo anga soro katemeni anga masalo yi je blin irani nyantuma alsa ambi fu ika chesirila anika timinandia mi ka kuna fuli nyuman la se jamama parce que kuna foni e fembaye ni e mo kuna funna fili do be olubse ka jo mais ni mo ni fima kuna foni ipta don kola imanka du mina ikonka ni représenter ni référence syndical des magistrats o syndicat kulu juka syndicat kuludu mi sigila 5 ans amame et otemenenko ni association des procureurs et poursuivants ni au président donc olu tonka baraemui et syndicat ka baraemui folo ni dankar la aw baranyogona aw be wuli kaw jo aw ba demi o korote aw ka fo sariya ka soso ayi mais ni binkela kan al na kala déclaration de soutien aw kan ko kai o ye syndicat ka wajibi parce que syndicat fen be jien kono be ka bara bara munu be bara kon la dankana se ka karu ula mi association des procureurs ni au président au cas principe fenepi au cas principe mouy démocratie ani état de la république les valeurs républicaines ka veillé ulukan mi ka kojugu kala nyagili ko kana o kana se ka ke anteso machushi nous luttons contre l'impunité et pour nous citoyens bekili shiman kapsale ni chie bekan ka gushi brekele na fa esaria nyekoro loi et loi di nemia que c'est pas parce que il est fantin ko ka i nominé ko il nafolotigi ou bien il est fama ko eno kana mine association des procureurs teseka jeni o yitushila donc au ton flare kama ne kanka kuna fundi jamama nkonyeni na et mi Mamadou Sense Kulubali malidendo ani sariya kakan mais atemro shi sanfe ani bekili c'est vrai anya men ko wartigi do mais wartigi atake akai akake mo shi sanfe ne be wartigi chaman do malaw ibe yelew kan katime ita don ko wartigi do abe fuye ko karsani e jabe so ibe so kata no fe ya fama meni fola ko doni bekun tali dishi goji ke se ka ko beke aba ne ma don et femme bese ka Mamadou Sense Yamaria en tant que simple citoyen kati job ke ka kuma peuple no la mumba le ke peuplier était député était foyé tu ne représentes absolument rien ala be to min kuna no e patronat ka baraten yu ni bora ko du do kalama saria do service do bin ibe se kata fo o service yi mbeni ko kalama nyawla donia la aw be se ka minke aw boke mais ale beti jo triki kan yoro la kata kuma fo chugo sugu do la ka mo dambe la goshi kasoro daliati bulu je pense que oyekoye comme tese kanye atese ka kulukulu ni malia kulukulu an kan kata dien fan fait ambetaka fan afan fait et ni malia kulukulu
an bɛ fɛɛrɛ kɛ cɛ in tɛ se ka bɔ Mali fan fɛ n'a taara diɲɛ fan fɛ u b'a minɛ o se b'anw ye bi ka fɔ se b'anw ye bi mais an tɛ fɛ ka don la Mali k'i jɔ a jɔyɔrɔ parce que Mali tɛ se ka ka sariya lagosi mɔgɔ ye o ye diɲɛ seleke naani bɛɛ de tagabolo ye donc c'est pas parce que ko Mali faamaw kɛn bɛ siranbagatɔw ye u jɔlen tɛ foyi la k'u bɛ taa bɛɛ bila i ka t'i sago kɛ nin bɛ ka min kɛ bi ne bɛ se k'a ɲɔgɔn kɛ o ni ne ko n bɛ taa radio la bi ka n da don régime na est ce que n bɛ se ka jama wuli ka bila régime na mais est ce que o ko kɛta don parce que fɛn bɛɛ n'a tɛmɛsira de don k'a fɔ fɛn bɛɛ n'a tɛmɛsira don n bɛ se ka min f'i ye fɔlɔ o ye nin ye. o faamuyara n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Sherifu Kɔnɛ min ye i k'a dɔn corruption n'an ko a ma ko yuruguyurugu yɛrɛ an b'a fɛ waati jumɛn a bɛ fɔ corruption yɛrɛ ye mun ye an b'a fɛ k'o ɲɛfɔ. bon vieux bilen hali ni ma se k'a fɔ corruption n'a bɛ fɔ maa yuruguyurugu hali ni ma se k'a faranfasiya fɛn min don ne hakili la bɛɛ hakili b'a faamu fɛn min ye yuruguyurugu ye fɛn min ye corruption ye o ye ka taa fɛn sɔrɔ ŋanamu na i ni fɛn min man kan ka taga fɛn taraki fɛn min t'i ta ye donc ale ni suɲɛli tɛ kelen ye parce que suɲɛli fana ye a damana infraction ye mais corruption o ye waleyaw ye i bɛ sariya contourner ka sariya kɔn ka taa walew kɛ ko minnu tɛ ko kɛta ye ka se ka hɛrɛ sɔrɔ ka wari sɔrɔ wari min man kan o de corruption an bɛ se k'a fɔ o cogo la. ni corruption tɛmɛna ka bɔ yen diffamation o ye a jumɛn ye i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an y'o la bari sabu o bɛ nin ko in na fana. bon diffamation b'a la y'a dɔn mɔgɔninfin bɛɛ ni danbe don l'honneur et la dignité o mɔgɔninfin t'a la ye ni gosilo la mɔgɔninfin ka danbe la k'a lakari o kɔrɔ i ye a diffamer i ye a buruja o dun ye min ye sisan i ye kuma min fɔ k'a fɔ k'a ye nin kɛ n'i sera k'a yira ka preuve yira ka sɛmɛntiya k'a fɔ n ye min fɔ tiɲɛ yɛrɛ don ka preuve yira en ce moment a bɛ fɔ ko diffamation tɛ yen mais ni e ma se ka preuve yira k'a fɔ ko n ye min fɔ a ka taa fɔ ko e kuma min fɔ a tigi ma ko kuma jɔlen tɛ en ce moment i nɔ bɛ minɛ ko i bɛ kɛ a fɛ o ye diffamation ye mais n'i sera ka preuve jira diffamation bɛ bin n'i ma se ka preuve yira i y'a tigi danbe tiɲɛ nkalon kan voilà o de ye diffamation. yala tun fɔra fana ko tapili ye maa fa ba fila bɛ ou bien a bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye o ko yɛrɛ kɛra cogoya min na. mais vieux bilen ne y'a yira k'a fɔ mɔgɔ faga ko in a ma kɛ tapili ma deli k'a kɛ n y'a f'i ye tapili tun ye Bafulabe juge de ye wagati dɔ nana kɛ dankari la Bafulabe greffe la a wari taara enquête de nana daminɛ enquête daminɛ gendarme fɛ min kɛ o nana se Tunkara ma o tun ye secrétaire de greffe ye gendarme y'a fɛnɛ wele ka taga a ɲininka donc kɔfɛ u nana garder pour les nécessités de l'enquête donc dugu jɛla o y'a sɔrɔ a tɛ balola bilen tapili y'a a wagati tapili ko k'u bɛ nominali kɛ gendarme fan fɛ bon ala y'a kɛ gendarme ninnu fɛnɛ olu fɛnɛ siranna olu nana fɔ ko k'olu tun bɛ enquête la ko suɲɛli kɛla greffe la olu de y'a olu enquête kɛ mais suɲɛli hali ni suɲɛli ma kɛ greffe la suɲɛli mana kɛ fan fan i kan ka wuli ka enquête kɛ o c'est pas parce que suɲɛli kɛla greffe la ko tapili bɛ se ka kungo sɔrɔ donc maintenant wagati y'a sɔrɔ surasiw fanga tun b'u la donc a nana fɔ ko bon i b'a sɔrɔ o bɛ fɛ ka juger ni commandant sen bɔ la parce que commandant min fana tun bɛ Bafulabe o fana da donna kuma la min kɛ ko ka fɛɛrɛ kɛ yelen bɛ se ka kɛ a ko kunna min kɛ o ye tapili poursuit ani ka commandant poursuit k'a fɔ k'olu complice gendarme ka mɔgɔ faga la donc ala nana kɛ o nana ni tapiliw ye yan tapili yɛrɛ u m'u miiri k'a fɔ ko juge don u y'a bila kaso kɔnɔ bɛɛ kan nin cogo 90 ala nana kɛ instruction nana daminɛ a nɔ foyi tun t'a la u sɔrɔla k'a bila liberté provisoire la o wagati la a kɛlen ka kalo kelen kɛ kaso bon na mɔgɔ sugu bɛɛ cɛ la bon ala nana kɛ o ko ni a joué la bɛɛ kan
a fɔla ko bɛ tapili ninnu yɛrɛ ka non-lieu k'u ye tapili yɛrɛ ko aw kana non-lieu kanw ye tan parce que ko ni mankan bonyana cogo min ni aw ye non-lieu kanw ye ni cogo nin na a bɛna fɔ ko juge dama ka ko labɛnnen don et que a ka d'anw ye aw ka taa an kiri diɲɛ bɛɛ ɲɛna o de la dossier in taala cour d'assises la tapili wo commandant wo u y'u kiri bɛɛ ɲɛna u nɔ foyi tun tɛ greffier nin ka saya la donc u y'u nɔ bila o kɛla 1984 donc kiri nin tigɛlen a joué la bɛɛ de kan faama fara fantan kan bɛɛ ko vraiment bin kɛla tapili kan Musa Traoré tun bɛ fanga la wagatiw a bɔra a ko vraiment a ko gɛlɛya la a ko ka promotion kɛ tapili ye o ye tapili nommé k'a kɛ président tapili ma kɛ juge de paix ye tuguni k'a b'o la ka na n'a ye Sikaso Musa Traoré nataga minnu nana Musa Traoré nɔ la transition o y'a ka danaya d'a kan Alpha Umar nana o y'a ka danaya d'a kan ka dɔ fara place kan ka taa tapili kɛ cour d'appel premier président ye o tɛmɛna ka taga ATT nana o y'o danaya kelen d'a kan IBK yɛrɛ fana nana u bɛɛ y'u ka danaya da tapili kan diɲɛ bɛɛ ka danaya dalen bɛ tapili kan bi mais an bɛ yɔrɔ min na k'a fɔ mɔgɔ tilennen don a bɛ sariya dɔn mais ni dɔw nana wuli ka taa fɔ ko o tigi ni foyi man kan ka ni mais mɔgɔ hakɛ min bɛ wele justice la e yɛrɛ ka bɛɛ bɛ se ka e wele justice la ka f'i ye nin kɛw kɛw i bɛ taa lamɛn a bɛ se ka kɛ juge b'a fɔ an b'i bila kaso la yanni k'a ɲɛ sɔrɔ a ɲɛ bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ ko i nɔ t'a la mais est ce que o kɔrɔ k'a fɔ ko e kan ka jate ko e y'o ko kɛ tuguni sariya yɛrɛ tɛ mɔgɔ yamaruya i ka se k'a fɔ o tigi ma cour d'assises ye mɔgɔ min bila ko i nɔ t'a la fiyewu e ka taa wuli k'i jɔ k'o tigi y'o ko kɛ o yɛrɛ fana ye infraction i nɔ kan ka minɛ min na parce que o fana ye diffamation dɔ ye tuguni. Yadɔ an ye nin faamuya nin ye ayiwa i k'a dɔn kuma minnu fɔra o kumaw tɛ tiɲɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn wɛrɛ fɔra ayiwa cour suprême ɲɛmaa ma n'o ye tapili n'o ye injure publique yɛrɛ ye o taara k'a sɛgɛrɛ injure publique dun ye mun ye a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ fɛn jumɛn. bon vieux injure o ye nenni ye n'a kɛra publique o kɔ k'a kɛla jamamayɔrɔ la jamamayɔrɔ a bɛ se ka kɛ jama ten ne taara n jɔ assemblée nationale kɔnɔ sisan ka mɔgɔw neni hali ni mɔgɔ tɛ yen o ye endroit public ye o y'a kɛlen injure publique ye ni n taara kɛ jama yɛrɛ dun fana la tuguni jama bɛ koli yɔrɔ min na ka taa mɔgɔ neni ye o y'a kɛlen injure publique ye i y'a dɔn patronat siège bɛ o ye jama dalajɛyɔrɔ de ye jama de dalajɛla jama dalajɛyɔrɔ la tuguni ka taga tapili nini a fɔla ko mɔgɔ fagala don k'a ni danbe man kan mɔgɔ nɔgɔlen don ani place foyi man kan ani hɛrɛ foyi de man kan jamana in kɔnɔ n'o ye infamie ye bon n'i y'o kɛ mɔgɔ la jama la et surtout i y'a kɛ juge de la o ye kɔni i tɛ se k'a fɔ k'i m'o tigi nini jama la a nina jama la a nina jama dalajɛyɔrɔ la donc o ye injure publique de ye n bɛ se ka min f'i ye injure publique la o y'o ye nini min kɛra a kɛra jama la ou bien a kɛra jamamayɔrɔ la jama dalajɛyɔrɔ la. an bɛ se k'a dɔn kun jumɛn na a welela communiqué tribunal la n'o ye Mamadu Sese Kulibali ye an bɛ se k'o kun dɔn wa. bon i y'a dɔn fasoden bɛɛ citoyen bɛɛ ka kan sariya la n'i ye dankari mɔgɔ o mɔgɔ ka hakɛ la a tigi yamaruyalen bɛ a ka taa se tribunal sow ma k'a ka hakɛ ɲini a bɛ fɔ ko an kana kiiri tigɛ an yɛrɛ ye on ne se rend pas justice soi-même i bɛ taa sariyaso de la ka taga a fɔ n'i bɛ plainte kɛ k'a fɔ dankarila n ka hakɛ la n bɛ fɛ sariyaso ka n bila n ka droit kɔnɔ o ye plainte nin kun de a y'a ka plainte kɛ ka taa kɛ commune 4 la n hakili la patronat siège sigilen bɛ commune 4 la fɛn ninnu fana bɛɛ kɛla commune 4 la i y'a dɔn sariya n'a tɛmɛsira don a bɛɛ kɛla commune 4 kɔnɔna la a bɛ fɔ n'i ye fɛn kɛla yɔrɔ min na o sariya tigɛ so o de yamaruyalen bɛ ka a ko jugement kɛ et c'est la raison pour laquelle
tapili ka plainte atarati commune 4 procureur ma donc plainte talati commune 4 procureur ma et mais procureur tese ka foi ke fa ka sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ a ye tapili wele a ye tapili ɲininka a y'o sɛbɛn sur procès verbal maintenant a mako nana se sinsi fɛnɛ ma k'a b'o fɛnɛ wele o ka na a ko ɲininka a hakilinan t'a la mankanw taara wuli an ye radio sow ye an ye réseaux sociaux ye bɛɛ wulilen bɛ fan bɛɛ fɛ k'a fɔ a donna tan a bɔra tan mɔgɔw manipuler la cogo min mana kɛ cogo cogo hali n'a fɔra ne fana ye juge ne fana bɛ dɔ dɔn jamana kow labɛn cogo la koyi y'a dɔn groupe dɔw de fana sigilen bɛ olu bannen bɛ baara bɛɛ ma bɔgɔ u kɛlen bɛ ka an ka o denmisɛnw de fana halaki i b'u sɔn wari la dɔrɔn o bɛ taa mobilisation sugu dɔw kɛ ka taga fɛn kɛ min ni sariya tɛ kelen ye bon o denmisɛn ninnu an bɛ se ka mun f'u ye u hinɛ de banna an yɛrɛ denw bɛ se ka taa u t'a kalama des fois mɔgɔw tɛ ko dɔw kalama bi kojugu don bon surtout bɛɛ kɛlen don fantan ye bi gɛlɛya bɛɛ bi il suffit ka taa wari di mɔgɔw dɔw ma dɔrɔn o y'a sɔrɔ e y'u lawuli cogo sugu dɔw la mɔgɔw fana taara wuli bon mais ale de mɔgɔw lawuli parce que a taara radio a ye mɔgɔw bila ka kuma radio sow la k'a fɔ ko n'ale bɛ taga tribunal so la bɛɛ ka ban bɛɛ ka wuli ka ban ale de ye mɔgɔw bila sinon a ser'o ma wa n'i wulila procureur fɛ yen i bɛ taga ka sɔrɔ i ma kuma i bɛ taa i ka avocat b'i bolo i bɛ taa fɛn kɛ mais n'i taara radio sow la ka taa diɲɛ bɛɛ kɛ kuma ye k'a fɔ ko e welela ko man kan ka kɛ ne hakili la ale fana a ye kasa tɛmɛ kɔnɔ 6 kan o yɔrɔ la parce que i tɛ se ka wele comme ne tɛ procureur ye sinon ne tɛ se ka mɔgɔ ne procureur lama tɛ se ka mɔgɔ wele ko i tɛ na o hali ni jamana bɛ wuli ne b'i lana ni jamana ma se kelen na diɲɛ bi i wajibiya kana donc il y a des choses an kana kolokolo ne ye min fɔ ni an ma yɛrɛ kɔlɔsi jamana bɛ tila an na parce que mɔgɔ minnu ye ɲɛmɔgɔw ye parce que Madu Sinsi ye ɲɛmɔgɔ ye olu de kan ka kɛ bi yelen adamadenw ma mais n'a fɔra k'olu ka taga nin dankari sugu kɛ an ka sariyaw la an ka démocratie la ko wari bɛ e kun e tɛ se ka fɛn kɛ fantanw mana kɛ an bɛ se ka taa mun f'u ye bi c'est pourquoi mɔgɔ bɛ mankan nin na ne tɛ fɛ a kelen ka minɛ Madu Sinsi de a responsable ye il est le seul responsable de ces actes donc olu fɛn filɛ n'u wulila ko u bolibagatɔ bɛ taa mais mun na nin bɛ wele a tɛ taa an tɛ se ka foyi faamuya la bon a dun kɛla wale a yɛrɛ sariya sɔsɔ caman de bɛ nin ko in kɔnɔ tuguni parce que n'i welela foroba yɔrɔ fɛ hali ni dɔgɔtɔrɔ y'i wele ka convocation ci ma i kan ka taga o mɔgɔ min wele i kan ka taga ni juge y'i wele i kan ka taga ni procureur y'i wele i kan ka taga ni polisi y'i wele i kan ka taga ni douanier y'i wele i kan ka taga ni impôt mɔgɔ y'i wele i kan ka taga ni ma taga ye sariya de sɔsɔ c'est opposition à l'autorité légitime par refus de répondre à une convocation o ye infraction maintenant ka jama wuli olu ka taa tribunal bali ka ka baara kɛ ka procureur bali ka ka baara kɛ o yɛrɛ fana infraction belebele de ye o infraction bɛɛ diɲɛ jamana bɛɛ ka code pénal kɔnɔ ça c'est entrave au bon fonctionnement de la justice pinɛjeliw bɛɛ y'an y'a mɛn ko pinɛjeliw kɛra mais ça c'est des incitations à la perturbation de l'ordre public o kɔrɔ i ye mɔgɔw wele sisan u ka dankari paix sociale la a infraction ka ca kojugu bon n'i y'a jateminɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ dɔ de nin kɛ parce que conseil national du patronat o tɛ tulonkɛ yɔrɔ ye o k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ de nin kɛ an yɛrɛ bɛn'an yɛrɛ ɲininka Mali maralen bɛ jɔnw bolo bi a fɔ an bɛn'an yɛrɛ ɲininka Mali maralen bɛ jɔnw bolo bi ce qui est sûr ne ye juge mais i bɛ ne wele i bɛ ne convoqué diɲɛ fan fan ne bɛ taga o ne tɛ se ka ban ka taa convocation na i kan ka ɲɛmɔgɔ kan ka sira ɲuman de jira mɔgɔw la kana i ban cogo si ka taa fɛn na procureur y'i wele gansan nɔ minɛli ko tɛ foyi tɛ k'a fɔ ko dɔ ka plainte nana n'a dɔrɔn i ka a tigi nana ɲɛfɔli kɛ n'a dɔrɔn n fana ka
il fallait qu'il y ait est-ce que mon baiser qui basé procureur baiser qui basé tapili tromper kakuma kankan kafoko avec Madousinsin et Nyaki ou bien kaba poursuivre kasura malame donc au clinia sariya bo de wajibiya mo ni partout ni ñogonte donc procureur temena au sera des camps donc o de tara kɛ nin bɛɛ ye tan an yɛrɛ tun se ka dɔn ko hali sini ne yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ ɲini ka jamana kɛlen bɛ jamana sugu jumɛn ye mais il faut que faamaw ka wuli k'u jɔ o yɔrɔ parce que tant que faamaw de ma baara in kɛ an bɛ se ka faamaw nɔ minɛ ne tɛ o tɛ Madousinsin ko ye o tɛ tapili ko ye parce que ça c'est une violation grave de leur devoir. Ils doivent faire en sorte que la justice puisse fonctionner. Il y a fait une association des procureurs présidents en café mi critiquer la bekase qui kabarake moshi kana ali menemene kana se kasigila menemene mana se critiquer la fena ikabara kono la association des procureurs ba se ka jamana ka responsabilité engagée au plan international parce que c'est une violation de l'état de ses devoirs. Comme Mamadou Sensei Koulibaly ay jamal la boli minge kata tribunal yere la o kwa na ka avocat mi nyonga amase ka la meble o no du makene nye o ko bane sawa u bien chugudi bon u be ka ne mi fotan ne ni communicat tu manjon ne kon tla ka ne tla communicat la ne ma jama mi mi se ka mo bali kata ni ibe fe kata tribunal so fenfena ibe ta lafia la o sera ka chade mais ni ta mɔgɔ ma a ye taa nin yɔrɔ in fɛ an b'a préparer a ka fɔ ko jama in bali ka taga jama tɛ k'ale bali ka taga ni jama hali ni jama ale tɛ taga u bɛ taga n'a ye diyagoya bilen na o se tɛ mɔgɔ ye jamana kɔnɔ ka fɔ se a n'a ka waritigiya est-ce que baro n'a ma taa procureur ka kuma la mais u bɛ taa n'a ye diyagoya bilen na sigilen tɛ nin cogo min ye donc yana ka s'o ma moi je pense a ka taga bon u ye min fɔ tan mais montage bɛɛ kɛ fɛn caman na ka fɔ montage bɛɛ kɛ fɛnw na donna ta bɔra tan mais ce qui est sûr a mana kɛ cogo cogo ale de ko mɔgɔw kana taga an y'a réseaux sociaux fa yɔrɔ bɛɛ la o ka mɔgɔw bila baara kuntan sugu bɛɛ la k'a fɔ ko ale welela welela justice la mais o bɛ se ka kɛ ko jamana baara ka jɔ a yɛrɛ tun fɔla ko minnu bɛ baara la ko bɛɛ k'i ka butigiw datugu baara kana kɛ parce que ale Madousinsin Koulibaly o kan ka lamɛn procureur fɛ mais vieux bilen n'i y'a jateminɛ nin tɛ sariya jamana ye bilen ni nin ko tora tan en tout cas comme ne yɛrɛ tɛ yɔrɔ la n bɛ se ka kiri tigɛ yɔrɔ min na sinon ne tun tɛ adamaden si poursuit tuguni Mali la tant que nin ma fɛnkɛ juge fɛn fɛn mana ban ka mɔgɔ poursuit foyi tɛ se ka kɛ or ni juge banna k'i ka baara kɛ o fɛnɛ sariya sɔsɔ dɔ de ye n'a bɛ fɔ o ma ko déni de justice tapili y'a ka plainte bila ka taa commune 4 la procureur tɛ se k'a sunɔgɔ ka plainte filɛ o n'a sunɔgɔla ka filɛ o kɔrɔ k'a ye déni de justice de kɛ donc foyi man kan k'a bali a ka dɛsɛ k'a ka baara kɛ donc n bɛ se ka min f'i ye ko nin cogoya la o y'o ye. n'o tɛmɛna ka bɔ yen i y'a dɔn i da sera butigi datugu ko ma o bɛ jagokɛlaw ko fɔ ni mɔgɔ min y'a jateminɛ min ye bitigi jagokɛlaw yɛrɛ ye i n'a fɔ impôt ko o de ye jagokɛlaw kun kan ani douane ani ayiwa i k'a dɔn entreprise an dun b'a kalama min ye ayiwa hali entreprise ye ayiwa min ye entreprise ye n'i y'olu ta k'u lajɛ ani impôt olu bɛɛ bɛ douane de kun kan mais mun bɛ taa jagokɛlaw ka kuma sen na ka t'o se cour suprême na o ma cour suprême de bɛ impôt ko ni taxe ko ani entreprise ka ko an dun b'a kalama o bɛ ɲɛnabɔ Côte d'Ivoire de o y'an ka mana gan dɛ yan'an ka se ɲininkali wɛrɛ ma. Bon vous savez fɛn dɔw bɛ yen ni i tɛ se ka fɛn dɔw jaabi i bɛ tɛmɛ olu kan parce que ko ninnu dɔw ka bon a dɔw bonya bɛ ne yɛrɛ ka faamuyali ma quoi ka fa bonya bɛ n ka faamuyali ma peut-être Madousinsin dɔrɔn pe de bɛ se ka nin dɔw jaabi parce que e fɛn na ani ka taa mɔgɔw ka yɔrɔ datugu o bɛ taa ɲɔgɔn ɲɛ sira la o bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la cogo di cour suprême filɛ magistrats filɛ an de bɛ taa an tɛ impôt minɛ butigitigi la an t'a minɛ foyi la an ka baara tɛw mɔgɔ wɛrɛw de bɛ o baara la ni a ye olu fana bali k'u ka baara kɛ bon comme heureusement an yɛrɛ b'a dɔn conseil du patronat mɔgɔbaw de b'a kɔnɔ mais u si ma nin ko kolokolo ye ka fɔ si ma nin ko kolokolo parce que n'a kɛla cogo dɔ i tun b'u ka déclaration mɛn k'a soutenu mais an ma déclaration mɛn min bɛ a soutenu
o b'a jira k'a fɔ a yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn ni a tɛ ɲɔgɔn fɛ na parce que mɔgɔ ni mɔgɔ tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ sariya sɔsɔ la quoi bilen hali ni jamana ma fɛn bɔ a la ala yɛrɛ bɛ fɛn bɔ a la n bɛ kuma kelen f'i ye n'i y'a mɛn an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ tan sariya latilenbaliya don koyi n'a fɔra ka sariya boli fantanw kan a tɛ boli faamaw kan a tɛ boli waritigiw kan mais o hakɛ tulonkɛ ko tɛ o an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ tan est-ce que ko fantanw hakɛ de don mɔgɔ tɔɲɔlenw hakɛ de don bi na ninnu tapile mɔgɔ tɔɲɔlen de o n'a fɔra ko a ye sariya min ɲini k'a fɔ ma latilen mais a fana farala mɔgɔ tɔɲɔlenw kan a duma fɛn kɛ min bɛ se ka nin ko in kɛ ka cɛ in bila la ka taga a buruja ka lagosi ni yɛrɛ fɛn a ko ka jugu parce que ni tari da fa nin sugu la k'a fɔ ko jamana mɔgɔ min bɛ o sariya bɛɛ sanfɛ k'a fɔ ko ɲɔgɔn yurukuyuru mɔgɔ tɛ a ɲɔgɔn kojugu tɛ o yɔrɔ dɔw la c'est une atteinte à la sûreté intérieure de l'État c'est comme ni ko diɲɛ bɛɛ ma aw kana na yan tuguni parce que Mali tɛ nayɔrɔ ye sariya ɲɛmɔgɔ yɛrɛ mɔgɔ nɔgɔlen tɛ daliya foyi tun tɛ i bolo min bɛ se a kuma daliya kelen tɛ cɛ bolo min bɛ se k'a fɔ ko tapili corrompu la u ma deli ka bɛn ko ma foyi e ka wuli ka t'i jɔ nin cogo nin na tan vieux k'a fɔ ko e tɛ ɲininka fɛnɛ e k'i hakilina t'a fɔ o tuma ale ni kuma t'i bolo i b'a fɔ ko n ye kuma min fɔ nkalon don o fɛnɛ ko dɔ ye o k'a fɔ o fɛnɛ ko dɔ ye mais o ka fisa ni nin ko sugu nin i bɛ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ i bɛna gɛlɛya wɛrɛ fara jamana kan mais ce qui est sûr la justice ne va jamais reculer devant ça hali n'u ye Mali bɛɛ lawuli ni affaire kelen a bɛ traité comme ça doit se traiter. N'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Seydou Kone min ye menaces ye ani outrage autorité an bɛ se k'a dɔn min ye l'outrage à magistrat ale fana o kɔrɔ ye mun ye. Bon i y'a dɔn foroba baarakɛla bɛɛ jamana bɛ i lakana de a bɛ fɔ sisan dan kana kari la i ka baara kɔnɔla la o ye baarakɛla caman ye juge ta o kɛrɛnkɛrɛn don kosɛbɛ k'a fɔ i kana taa dankaru la u ka baara kɔnɔna la ou bien u ka baara senfɛ nin tala a ye dankari cɛ la parce que n'a tun bɛ a ko nuhum tapili dɔrɔn pe o y'a damana ko ye mais a ko nuhum tapili cour suprême président o y'a kɛlen ko wɛrɛ de ye ça devient outrage à magistrat dans l'exercice à l'occasion de l'exercice de ses fonctions donc o ɲakilen bɛ an ka sariya fɛ o tɛ se ka tolérer cogo si min ye menace ye an bɛ se ka fɔ ma bagabagali bon ni tun ye bagabagali gansan bɛ yen a bɛ se ka fɔ ko menace sous condition ale nin ta nin kɛla menace sous condition parce que a y'a jira k'a fɔ tapili ka démissionner n'a ma démissionner a hɛrɛ la ale Madu sinsin bɛ kabako kɛ a ka démissionner a goya la an de ye o kumaw mɛn déjà comme quoi k'a bɛna taa sitting kɛ cour suprême da la mɔgɔ tɛ mɔgɔ bali ka taa cour suprême da la mais fɛn fɛn mana taa cour suprême da la n'o ye min sɔrɔ o ye o ɲiniko ye parce que je sais que i ka taa palais la ka taa sitting kɛ yen o lafiya ka bon ma k'i ka taa kiiritigɛso la k'i bɛ sitting kɛ yen diɲɛ jamana si tɛ sɔn ma i ka taa président de la république fɛ yen i ka taa sitting kɛ yen diɲɛ b'o kɔrɔ dɔn ko i ka taa tribunal so la ka taa k'i bɛ taa sitting kɛ yen parce que fɛn kelenw tɛ président de la république o bɛɛ institution bɛɛ sanfɛ mais mun na tribunal so a kɛrɛnkɛrɛn don a garantilen don a bɛ fɔ hali ni président tɛ yen sariya bɛ yen au cours de le roi est mort la justice demeure voilà donc au cours d'entier ka kari sariya tigɛ yɔrɔ la cogo si la voilà vieux blin c'est pour vous dire que an de tulonkɛ la an ka sariya tigɛsow la fo ka dama tɛmɛ ni nin tulonkɛ la i ka sariya tigɛlaw la ka tulonkɛ i ka sariya tigɛsow la mais i sigilen tɛ ni min ye i b'o de ye bon moi je pense que nin fɛn bɛɛ an ka segin an ka kow jateminɛ min ko ɲɛta ye
an k'a fɔ nin ka ɲi mais min man ɲi an kana siran cogo si mɔgɔ ɲɛ k'a fɔ ko nin man ɲi vieux bilen. n'o tɛmɛna ka bɔ yen Chérifou Koné min fana ye awa i ka dɔn les régimes de poursuite et la procédure à suivre o fana y'a jumɛn ye to. Bon, maintenant ni a ɲɛfɔ i ɲɛna bon c'est vrai i y'a dɔn cɛ ye yurugu ko fɔ i y'a dɔn n'i ye yurugu fɔ ale ni infraction tɔw danfara dɔɔnin b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que ni ko mɔgɔ ye yurugu kɛ i kan k'a jira a ye yurugu kɛ min yurugu wari minɛ ani min tala yurugu wari di minnu kɛla témoins ye nin bɛɛ de nɔ kan ka minɛ. Donc i tɛ se k'a fɔ ten ko mɔgɔ yurugu mɔgɔ ye k'a sɔrɔ e yɛrɛ tɛ se k'a fɔ min kɛla corrupteur ye ni ko mɔgɔ yurugu mɔgɔ ye i b'a jira a ye wari minɛ bon nin de tala wari di a tigi ma a seere ye nin ye donc o ye o régime ye par exemple ni suɲɛli don sisan bon o ka nɔgɔn mais yurugu o ye infraction ye voilà corrompu bɛ yen corrupteur bɛ yen parce que en matière de corruption il n'y a pas de corrompu sans corrupteur et u bɛɛ de nɔ kan ka minɛ hali seere fɛn fɛn intermédiaire fɛn fɛn tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ de nɔ kan ka minɛ corruption na. Bon donc o ye an bɛ se ka min fɔ o la o y'o ye bon régime des poursuites n y'o f'i ye parce que ni ko kɛla yɔrɔ min na ça c'est la compétence territoriale au tribunal so de b'i jɔ o de yamaruyalen bɛ ka a baara kɛ bon maintenant a kɛ la commune 4 la bon commune 4 wajibiyalen don k'a kɛ n bɛ kuma kelen f'i ye a man di juge caman si ye dossier manquement a ka d'i ma mais n'a ɲɛsin ma vieux bilen i tɛ se k'i pɔsin a ma dɛ i b'a ta de awa i tɛ se k'a ta ni musala ye i b'i ɲɛsin a ma i kan k'i ɲɛsin dossier tɔw ma cogo min na i tɛ se ka jigin o bon i bɛ taa sɔrɔ juge dɔw b'u ka carrière kɛ u tɛ bɛn dossier manquement caman ma o ye bɛɛ ni garisɛgɛ ye dɔw b'u ka carrière kɛ u bɛ taa bɛn dossier manquement ni dossier manquement dɔrɔn pe ma mais ni ala y'i bɔ a la i bɛ se ka dɔw lakali parce que ne yɛrɛ ka carrière ma nɔgɔya parce que ne bɛnna dossier manquement caman de ma vieux bilen c'est pourquoi ne tɛ se ka ko sugu dɔw bɛ yen n tɛ se ka kolokolo quoi parce que jugeya fana i y'i kali de i y'i kali k'i bɛ baara min kɛ i kan ka kɛ o i man ka siran mɔgɔ si ye jamana bien ka i lakanda le peuple malien est là parce que ce qui est sûr la justice est rendue au nom du peuple malien mɔgɔ fɛn fɛn girinnen bɛ tan n'u kan ka mɔgɔ dɛmɛ u kan ka justice de dɛmɛ mais n'u tala waritigi de dɛmɛ ko wari b'o kun ne m'a mɛn fɔlɔ fiyewu k'a fɔ ko jamana min ka sariya ye ko kiiri bɛ tigɛ waritigi sago de la. La justice n'est pas rendue au Mali au nom du riche, hein. C'est rendu uniquement au nom du seul peuple souverain malien. Donc, je sais qu'à min fiye o la oye. Ni maa min ye corruption yɛrɛ jateminɛ n'o ye ŋanamu ani yurugu ye min ye tapili ta ye Cour suprême ɲɛma komi Mamadu Sense Kulubali y'a fɔ ko ŋanamu maa don ko yurugu mɔgɔ don nɛnɛninw yɛrɛ kɛra la i da sera o bɛɛ lajɛlen ma mais an bɛ se k'a dɔn tapili yɛrɛ a bɛ banque dɔ de kunna wa ou bien a bɛ finance de kunna wa ou bien douane de directeur de wa c'est-à-dire a ye ŋanamu kɛ cogo di ne tun bɛ fɛ vraiment i ka se k'an bilasira dɔɔni o la an ka se k'a faamu parce que hali bi o ma fɔ o min tun kan ka taa fɔ tribunal la o ma fɔ dɛ an b'a fɛ i ka dɔɔni fɔ an ye. Bon vieux bilen ni an ma juguya ni hasigiya dabila ɲɔgɔn na kojugu don tapili san joli kɛ baara la a ka ca o n'i ye tapiliw nana baara la depuis 1976 y'a sɔrɔ dɔrɔmɛ kelen an ka nafolotigi dɔw bɛ yan bi dɔrɔmɛ kelen tun t'u kun mais o don tapili tun ye jugé déjà mais bi olu ka sɔrɔ ka ca ni tapili ta ye siɲɛ caman c'est pour vous dire que bɛɛ n'i garisɛgɛ don tapili tɛ mɔgɔ gansan ye o magistrat don magistrat belebele don o ye kelen ye o ka tɛmɛ institution kuturu de président don hali k'a dan
institution yɛrɛ ɲɛmɔgɔya ma o bɛ avantage min d'i ma o kan k'i yamaruya i ka fɛn dɔw sɔrɔ ne ɲɛ tɛ foyi la diɲɛlatigɛ fɛn foyi la tapili bolo a bɛ se ka min sɔrɔ min a ka position tɛ min la s'a ma Madu Sinsi ka o kelen fɔ kɛ n'a ko foro bɛ tapili bolo ale ma fisa ni tapili ye o mais n ko domaine de b'ale bolo hectare ni mɔgɔ yɛrɛ t'a fɔ ko dan t'ale ka hectare la wa zo b'a bolo mais n'i ye ɲininkali fɛnɛ kɛ k'a fɔ k'i ka fɛn bɛɛ fɛnɛ sɔrɔ cogo sɛgɛsɛgɛ tɔgɔ sɛgɛsɛgɛli ma nɔgɔn koyi ka fɔ nafolotigi ninnu ka fɛn caman sɛgɛsɛgɛli ma nɔgɔn dɛ ne yɛrɛ bɛ minnu don a la ko minnu fɛnɛ ka nafolo jɛlen ka sanu kosɛbɛ o fɛnɛ man ca kosɛbɛ n kɔni t'a mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais nafolo bɛɛ sɔrɔ cogo man ɲi mais ɲɛ tɛ fɛn na tapili bolo fo n'a sɔrɔ Madu Sinsi de ɲɛ bɛ fɛn kelen min na tapili bolo tapili ni min man kan ou bien yuruguyurugu fɛn min donna tapili bolo n'a b'o kalama mais foyi t'a bali ka taa fɔ structure dɔw bɛ yen a bɛ taa dénoncer o la ka fɔ ni fɛngɛ bɛ hali n'a y'a dénoncer ne yɛrɛ en tant que association des procureurs et poursuivants an b'a ɲini k'a fɔ ko ka a tigi poursuit i hakili b'a la scandale financier fɛn kɛra an ma siran faamaw ye o an y'a jira k'a fɔ fɛn nɔ b'a la k'a bɛɛ minɛ a ma diya faamaw ye mais o t'anw ka sira ye an n'u tɛ sira kelen fɛ o donc hali faamaw yɛrɛ tun kan ka anw appuyer fɛn na u y'a bɛɛ dabila ko parce que ne ko ka faamaw nɔ minɛ yala tɛ tɛmɛ o kan voilà donc c'est pour vous dire que ni engagé fɛn min kama an yɛrɛ ka tagaboloba yuruguyurugu kɛlɛli de o ni Madu Sinsi engagé yuruguyurugu kɛlɛli ma a kana anw association des procureurs nɔfɛ est-ce que a b'a dɔn an b'a kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ a kan k'a kɛlɛ cogo min na an tɛ mɔgɔ si sutura a fɔ mɔgɔ si tɛ ka sutura mais ka taa mɔgɔw danbe buruja cogo sugu dɔw la ko pour que jama ka tɛgɛrɛ fɔ i kun fu a tɛna foyi ɲɛ ye olu k'o ye minnu tɛ se ka ɲɛ démocratie kɔnɔ cogo si fiye bilen o faamuna n'o tɛmɛna ka bɔ yen Sherifu Kɔnɛ bibi na kuma min b'u da kɔnɔ a bɛ komi forotigi k'a fɔ ngɛlɛn k'a fɔ forotigi ma ko nin ye jɔn ye foro kɔnɔ min ye tapi bingara kan bingɛlɛ a kan a wulila k'a ta ɲɛfɔ tribunal ye hali ni y'a sɔrɔ ale yɛrɛ ye kiiribulon dɔ de ɲɛmɔgɔ ye an ka jamana kɔnɔ yan n'o ye cour suprême yɛrɛ ye ayiwa jamana in tɔ kɛra yɛlɛko ye barisabu n'i bɛ kuma ninnu kɔni ye yɛlɛko dan de ye cour suprême ɲɛmaa de ye nin nka fɔra ko yɛrɛ ye so ye o yɛrɛ ye binganikɛla ye mɔgɔ fagala don nin bɛɛ fɔra o tilala sisan ka taa plainte kɛ communiqué tribunal min na ayiwa o plainte fɛnɛ kɔfɛ tuguni min ye Mamadu Sense Kulubali a ma taa plainte a ma taa jaabi barisabu a ye jama la mobiliser cogo min a y'a ka fɛɛrɛw tigɛ mais o si ma wasa kɛ a ma lamɛn foyi ko cour suprême président yɛrɛ de ayiwa ko yɛrɛ de ka wuli ka bɔ yen sa ko a ka démissionner ko barisabu ko ni peuple ko k'u bolo si mɔgɔ min na k'e ye yuruguyurugu mɔgɔ ye ayiwa ko i ka wuli ka bɔ yen bɛɛ dun bɛ se k'i bolo ɲɛsin mɔgɔ kelen na k'a fɔ ko nin ye yuruguyurugu mɔgɔ ye n'a sɛgɛsɛgɛra i bɛ taa sɔrɔ a ma ko ye dɛ ko a ka wuli ka bɔ yen a jɔyɔrɔ la i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ an ye na vieux bilen peuple jumɛn ye k'a fɔ ko tapili ka bɔ yen n kɛ yɛrɛ fɛnɛ bɛ peuple nin na minnu taara k'a ka bɔ yen e b'olu la wa minnu taara k'a ka bɔ yen ne b'olu la wa mais ka Madu Sinsi bɛ se ka kɛ peuple ye ko parce que ko wari b'a kun awa n ye démission ko in mɛn a yɛrɛ yɛlɛ ko kɛra na i ko kabako parce que ko dɔnbaliya ma tɛmɛ a kan n'a bɛɛ sisan ko mɔgɔ ye plainte de kɛ tapili kan en ce moment a nɔ minɛlen don a bɛ se k'a fɔ a juge man nɔgɔn a nɔ minɛ man di k'a to président la mais ni t'o position na ni bin kɛra i kan i ni tɔ bɛɛ kelen ka tapili ka démissionner mun kama bin kɛra ale a ka taa fɔ ko dɔ ka taa tapili bugɔ a ka so sisan n tɛ ala deli a la tapili bɛ se ka bali ka taa ka plainte kɛ ko pour que a ka démissionner o démission bɛna fɔlɔ tapili la wa voilà an ye fɛngɛw ye yan ni fɔ ko ni tapili président ye ko n'o ma démissionner kiri kɛcogo tɛ ɲɛ mais n ko ne ye président de la république ye yan dankariliw la yan au jugement kɛra mais jɔn sɔrɔla k'a fɔ ko président de la république a démissionné Musa Traoré tile la
Dankar la Moussa Traoré là a cru qu'elle a manasa de qui à tribunal président. Mais Dieu a fait que Moussa Traoré a démissionné pour au cas Yann Kirikake. Maintenant, fait Amadou Toumani et Ouatlania Menko, la maîtresse du président. Est-ce que vous faites marquer Kiria? Mais Djonkoko et ATT a démissionné pour que Kirika se katke. Mais ATT ou Moussa Traoré on go bec ou et conseil supérieur de la magistrature président. Ils sont les premiers magistrats. Et donc on est à ma foko qu'on nous démissionne. Obna dame n'est appelé de la wa. Et donne na se ka foka ka démissionne parce que critique là Kalembe. C'est des gens assermentés. Vieux blé, mais comment qu'elle fille? Tu te critiques là la couille. Et critique là à la démission fitini mon flétan. Nous n'était sera que l'emba refait ma chama. À part pour couille convoqué. Mais il y a des bêtes parce que en région il n'y a pas de ama faut juge t'es donc à ban. Quand faut juge t'es donc à ban. N'arrête maintenant juge n'y a encore même fait l'uma. O nyinyi re kun kan ko yi ka fu nyi kun kan ko yi ndibinu ko ka fem beke mais o ma bo position na ka fo juju ma bo position na tukoshila juju te ba position na mo shibulu. C'est pas parce que karsa e juju do e ka faire bembulo ko juju beta e bo adjaka al ni juju do bora adjaka o ka ko que si tu n'es pas d'accord il y a les voies de recours avocat ou babulo ou c'est ka appel ke vous avez appel que et cour d'appel c'est catigé ou y cour suprême min fortan cour suprême te sar critiquer yoroy cour suprême te critiquer ni et première instance à tigé cour d'appel catigé maintenant cour suprême yoroy gwansa min ba jatemine est-ce que kiri min tigé latan saria soso makala o de cour suprême ka barayo t'appel te critiquer là yo akon juge de me critiquer la tebi ne réflexe que ne critique la ne te critique la yo ali cour suprême na munu rebe décision ta ne ka fo italaw parce que abedi abetra duma benkan hakli dama bon ne te moshi ka blala ne bessaria de ka blala parce que un avocat général à Kabara il est le commissaire du droit le défenseur de la loi à te fo nyefle donc avocat général la nyemoro fo itila e ka nyemoro be matse ka fo imposer kuna mi te saria donc i blalembes i ka saria gwansan de flé ite ko iflé ni nya fo ko ni ko inte mais c'est bon debe on avec jatemene e ko ni ko inte mais ibira la malia c'est pour être ce kati joko femi ko mi te mi ka fo ko yo yitushi quoi donc al ça il faut que malien kada al nasro ou ben ni ka fembeke bon dana fitinin dobi ou kono bebo saria ou kono bebo critiquer la ou kan quoi critiquer la nyuma ka tia nyofo mais fie kon be anadoni mais sinon critiquer la nyuma ka tia ka fo ki be mo bo ou jakan tugo de la oté bon mais marusin si re ka koy agela limbebi parce que abani ka ke jomaya re kata institution judiciaire de ma ya donc en fane be ton mununa o ton chité dieno et tugo shila et ne wule ndonganga ta Afrique du Sud ni kuma inaw et meta franfasia udi ni résolution kan kata malika kami to ajoro la résolution beta kan alantesga en cas représentant membre auprès des Nations Unies on a informé bon au besi le meka malifle ou si le meka on y reflet et vieblin nta do membre boala mais ne fne boton ka position kan et Nicolas Beglade kafoko kata le principe de l'égalité devant la loi devant la justice ko kati c'est tireke oka anye posolenyana kama fenke o tirake kafo tirake il faut que moko jo au place de là mi te ben o te ben moko chitne sara jamana de ne sara ni moko nyini katna foko mesra fama jamne sara fama foi tene sara tapli tene sara madu singo ten sara awa ali ibe kare ten sara jam ne sara be bo jamana de kun donc o drone de se ka fenken la sinon mo ci ka fenken la ala re ko ni o temena ka boy shirfu ko ne ku ya jira ka fo ko bina ta sitting yere ke aywa ko fo tapili yere ka démissionner ka boy o jamana ko ngara bi ni ka wuli nda shi do mene na ngafle o bi kle bwana sharia bi move on venana sharia bi ngwa u bi jamara bu bulu ka taninge vieble ukata mi mana bo la dien be bay
min mana bɔ a la diɲɛ bɛɛ b'a ye ka t'u k'u bɛ t'u sigi cour suprême da la cour suprême tɛ tulonkɛyɔrɔ ye koyi u bɛ an tɛ u bɛ se ka t'u sigi politique mɔgɔw da la ka fɛnkɛw kɛ mais nous on s'en fout de la politique hein u ka t'u sigi on fera respecter les principes républicains hali mɔgɔ tɛ siga o la u ka t'u sigi ka fɔ ka t'u sigi mais n'u taar'u sigi cour suprême da la ko Madu Sinsin de y'a kɛ vieux bilen ni ma Madu Sinsin la ta cour pénale internationale i ka ɲininka parce que an ka jamana ka kɛ k'a ka dɛsɛ ka i nɔ minɛ mais diɲɛ b'i nɔ minɛ o ye sariya so o ye dankari de ye sariya tigɛso la o ye infraction internationale de ye i tɛ ka dankari sariya tigɛso la cogo si la ni Mali sigi k'a filɛ min bɛ bɔ a la an bɛɛ b'a lakali bagabagali tɛ foyi tɛ fanga tɛna la ka mɔgɔ bagabagaw mais j'ai des arguments et je sais comment il faut contraindre l'État à faire face à ses obligations. An ɲɛ bɛ ko dɔ fana natɔ la an ka jamana kɔnɔ yan siri kɔnɔ o y'an siran dɛ n'a fɔra ko maa min ka problème bɛ tribunal la ni o sera ka jama labɔ a kɛra nafolo ye sa o a kɛra welekan ye o ka kuma dɔ f'u ye maaw ka bɔ ka sɔrɔ maaw yɛrɛ t'u bɔkun yɛrɛ dɔ kuma dɔw la ka n'u jɔ ka tribunal dafa ni ye tapili ye bi sini a bɛna kɛ juge jumɛn fɛnɛ ye ko kiiri dɔ dir'e ma jama welela est-ce que nin bɛ da tapili dɔrɔn ma wa n'u tilala dundulu mana ban gɛrɛ tɛna kɛ mun dulu la i tɛ bilasirali kɛ juge yɛrɛ ye nin ko in na ban an ka bɔ kuma na n'o ye k'o kɛ kuma la laban. Mais moi je pense juge bɛɛ jɔlen d'u jɔyɔrɔ ye et jamana yɛrɛ depuis tuma ni jan jamana in kɛla i n'a fɔ marabaga t'a la de. I b'a fɔ tigi tɛ jamana na. Mais effectivement tigi t'a la ne yɛrɛ bɛ min jateminɛ ko est-ce que faamaw yɛrɛ tɛ fɛ an ka ɲɔgɔn faga u kana yɛlɛ an ma u k'u ka kow kɛ sinon nin bɛ se ka kɛ cogo jumɛn bɛɛ min mana wuli o b'a sago kɛ min mana wuli o b'a sago kɛ min mana wuli o b'a sago kɛ biriki parata i n'a fɔ jamana bɛ jamana kɔnɔ Madu Sinsin yɛrɛ ta nin kɛla jamana bɛ jamana sanfɛ ale ka jamana o bɛ Mali sanfɛ bi parce que nin b'o de yira ni n'a yira k'a fɔ e k'a fɛn ka démissionner a bɛ démissionner ka da mun kan foyi tɛ se ka to tapili ka démissionner ale ma tapili kɛ cour suprême président ye minnu b'u la k'a ka démissionner olu ma tapili kɛ cour suprême président ye hali IBK ma tapili kɛ cour suprême président ye a kɔni an tɔw nommé k'anw kɛ avocats généraux ye mais tapili conseil supérieur de la magistrature président kɔni y'o président ye o de ye tapili sigi donc nin si tɛ se ka tapili bɔ a place la a tɛ démissionner foyi n'a yɛrɛ démissionner la an b'o lakali cogo di o kɔrɔ ko combat banna parce que a nena k'a sɔrɔ cour suprême président de don c'est outrage à magistrat à l'exercice de ses fonctions ni ale bɔra président la sisan outrage à magistrat à l'exercice de ses fonctions ma ban donc il avait pas placé là et pour que à cas donc il y a eu outrage à magistrat à l'occasion de l'exercice de ses fonctions donc faut tato akaboui faut niente sariya chila même ce qu'a yira k'a fɔ tapili ka bɔ juge kɔlɔkɔlɔ juge la yan a fɔla olu ka bɔ yan juge taara kaso la mais a fɔla ko jɔn ka bɔ yen ne tɛ mɔgɔ la min bɛ se k'a fɔ a ka bɔ yen an minnu ye REPSIMA ye et je sais que magistrat caman bɛ an ka côté la et an tɛ se ka jɛn n'a ye dan ka kari critique dɔ la nin cogo nin na a ma basi wɛrɛ kɛ tuguni a y'a ka plainte kɛ n bɛ fɛ n ka hakɛ ka jira n na n'o fana taara kɛ diɲɛ wuli ye ko man kan k'o kɛ donc fo n'u ye sariya fo n'an seginna sariya kan minnu dun bɛ ka nin mana kuma ninnu fɔ tan hali n'a sɔrɔ ne fana tɛ fɛn dɔn sariya ko la ne ma deli n'u fana ka dɔnniya ta ka bon ne ta ye a la parce que sariya mɔgɔ t'a dɔn ka ban mais ma texte foyi ye min b'a jira k'a fɔ ko binkɛla mɔgɔ min kan ko n'o ye plainte kɛ k'o kan ka démissionner i kɛla président de la république ye o i kɛla premier ministre i kɛra sugu ye ni dankari la i ka hakɛ la i yamaren don i ka t'i ka plainte kɛ donc en tant que tel kiiri bɛ tigɛ en tant que tel n'a bɛ ko i nɔ minɛna de a bɛ se k'a fɔ juge tɛna se ka sariya boli karisa kan
akanka bulchiko mina osiga bana ola te afo atika démissionner mais tapli non minelente binkelen do tapli de kan nina tapli de plaignant comment tapli de plaignant ali ma foko fengo babul atata plainte kewa akata plainte doge ka foko tapli kata plainte ke ou bien kata forobaso de la kafo bon voilà de lieu flétan ni preuve ben boulot tapli a don temps aya pota aya flé aya seke mais ni oka obeseke mais était okela iye ni ke depuis ni don mo bi ko nani dolia wi imadse kanani dolia wi fait be fait tout simplement kasaria so bali kaka barake oye dankari bade oye infraction belebele de na temin kalama donc comme ako kele men njugo natan aller patronat et président dans tous les cas on fane fendoé on fane be se ka dien seleke nani be informer 600 justice so be de dien justice so be de bolo de menyoma konya dawla mais o bara damle naw depuis fin que la bara damle na et mbe kuma kele fie ya donc patronat président do mais aka wuli bi ka kata dien seleke nani fe nous ma asiri kana na iba fonye konye ika yelema non mo tsaka tlon naw mali de be se ka tlon ko subula sino nyente jamana shila même ce qui kay itlon ngani ko jugu sugula fo betla ka o ko jugu kala sinkoro tinti ngalo ni mana gwansankan kata fenge oke mais dans tous les cas munum bala mais ni unu fene kan nomne we nomne c'est vrai que femme gore kan nomne ka ko régler ali ay diffamation foi make fenna diffamation be balaw mais anya jira ka fo en tanye shimoshima nye kana shimoshima n'antala ko diffamation vieblin ani awre na shenyoma parce que aw de kuna fon la lawe aw ka fenga obi mais ko infraction tiala mi diffamation ni par voie de presse en cas di onko peu wala en cas timi kuna fon di law krefe peu en kanana en cas fin ren ke problème ya ambulu parce que ni te inyeshi ulu fane matuguni dien bebe wuli awre bebe tlaka wuli ire bi yere nyini e bi yere jina ko nyela donc na be ko ankunye diffamation kala a isant masro en ire nyina ko la awbulu parce que kuna fon di la be na wuli ku jo bon al no jota la tuguni ire tadi ba ke tugomi fembe bubulo ka foko iya ke ka tedguya donc c'est la raison pour laquelle diffamation délit de presse indien no kopeu pour que ekuna fondilaw ku ka barake de façon transparente dans la plus grande sérénité ou kana prise de position ke mrochi ou ka kuna foni lasi à lasi chola ni la driaye. Bon, on dit en reconnaissant la yéni konna, c'est la raison pour laquelle délit de presse t'as plus une nettoie et j'ai compris que cri donne avec cri donc c'est vrai. Avocat mounou babulo, avocat baudilou, Magasei bala, maître Moussab Sissé bala, Arandan bala, ani Arna Keita. Côté donne il fait boulot. Avocat baudé vous fait boulot. Avocat baudé madou sin boulot. Bembeta mais ni avocat obi boulot kama ibe sramu nyetuni. Et surtout en reka constitution ba yira ka fo depuis ibe inyini kalichien folo police sola bien gendarme sola et droit lembe ikaboka ka ki krefe. Mais ali procureur ya wole minke ngana ka avocat de timbetala nyon fait. Bon o ko be ka fo dankana kari afana ka hakela. Ça, c'est les droits de la défense qui sont sacrés garantis par la Constitution du Mali. Bon, on a un chitira dankari oula. Bon, parce que il sera que plainte triébi. Mais je n'ai pas qu'il nomme l'endo. Ah bon, donc j'ai la tableau et quoi. Seri fu ko ne kap magalaba ani wele kalaba kanyeshi malide che muso demse ma bakoro bela jelema ani nye bema ani sharia tigala werema. Bon, ne kon be menyini sharia tigala ufe anyan kali ka fambe sharia tige foi kana ambaba foi kana ampo en ka position kan mo kana se kan la sran donc principe mi tenye anchi kana akulukulu mo bolo mi maldiunye parce qu'en fait des maldiunyu alsa en kanyi ka famu ya like et est-ce que ni ko bentaye est-ce que ni te ko bentaye ne rekon fe malien kan ka se ko bonyo na redi malien man ka don filisugu dola
Ça c'est très important. Et j'ai blé ni a ye fɛn caman bɛ tan nin bɛ gɛlɛya ni kɔli ye an bɛ ala deli ala kana mɔgɔ si to kɔli la min bɛ se k'a to i bɛ i danbe feere mɔgɔ ma cogo sugu dɔ la. Ça c'est très important. Et faama wɛrɛ an bɛ min ɲini fɛ u ka jɔ u jɔyɔrɔ u ka baara kɛ ni tilennenya ye parce que tant que faama ma jɔ a jɔyɔrɔ nin ko sugu tɛ ban jamana kɔnɔ. Bon an bɛ nin na bi sini an bɛ dɔ wɛrɛ la Mali ko yɛrɛ kɛlen tɛ fɛn dɔ ye don o don balawu de bɛ wuli don o don balawu bɛ wuli don o don balawu bɛ wuli fo ka taa kɛ premier ministre sigila depuis don jumɛn alisa gouvernement ma se ka sigi jamana min na y'a dɔn o tɛ yɛlɛma ko gansan ye n'a fɔla ko ni jamana k'a fa cadre la tan k'a fɔ ko mɔgɔ ma se k'a yira ko min ka ɲi vieux lakali cogo t'a la bon n y'a mɛn ko fɛ ka gouvernement d'union nationale de kɛ bon jumɛn na gouvernement d'union nationale kɛ mais comme ne tɛ politique la n terikɛ mais gouvernement e yɛrɛ ɲɛ bɛ politique kɛlen bɛ mun y'an bolo bi la politique moi je l'ai définie au plan international c'est l'art de vivre sur le dos du peuple au Mali. Il sait que balo mɔgɔw kan cogo min na. Donc i b'a ye minnu b'a la a bɛɛ de kɛlen don yuruguyurugu mɔgɔ ye minnu bɛ fanga la o minnu b'a ɲini na o minnu m'a sɔrɔ bɛɛ kɛlen bɛ yuruguyurugu mɔgɔ ye ten. Bon ni minnu y'a sɔrɔ olu b'u comporter cogo la minnu fana bɛ kɛrɛfɛ i bɛ taa sɔrɔ cogo t'olu bolo ka u nɔfɛ mɔgɔw fɛ olu fana bɛ giribasa de ko f'an fana k'a don a la. Donc n'u donna la ko gouvernement d'union nationale en ce moment bɛɛ b'i makun o la bɛɛ b'i da biri fasodenw kan o de y'o ye o sinon a kɛra gouvernement d'union ye o a kɛra sugu ye o moi je pense que cadre bɛ Mali fan bɛɛ k'a fɔ cadre bɛ Mali fan bɛɛ les partis politiques la a bɛɛ falen don cadre la o bɛ se ka cadre ta k'a sɔrɔ maa filɛ politique sira yɛrɛ fɛ a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ bɛn opposition mɔgɔw ma dɔ bɛ bɛn a sugu bɛɛ ma dɔ bɛ bɛn société civile ma n'u ye nin ko kɛ tan ka jamana kɛ ko politiciens dɔrɔn ta a ma kɛ ko société civile an minnu société civile an ka kɛ kɛrɛfɛ sigi ye wa n'a a kɛra o ye an fana tɛna wuli don dɔ k'a fɔ ko an tɛ ka fɔ an fana bɛ wuli ka fɔ an tɛ jɛn n'a ye déjà classe politique yɛrɛ min kɛ bɛɛ ɲɛ b'a la yɔrɔ bɛɛ kɛla corruption ye minnu b'a la olu bɛ ka a halaki minnu t'a la olu fana bɛ fɛ u ta ka d'u ma donc u bɛ ɲɔgɔn dalajɛ an k'a bɛn a kan donc dɔ ka di bɛɛ ma bɛɛ k'i makun an k'an bugu fasodenw kan a bɛ kɛ jamana kɔnɔdenw de k'a kɛ bon parce que tant que n'an m'o sira dabila kojugu don quoi vieux bilen sinon politique ne tɛ politique la mais mɔgɔ tɛ se ka politique ɲɛfɔ ne o ne fana sɔrɔla politique kɔnɔ de o ka fɔ ne sɔrɔla politique kɔnɔ k'a mɔ a kɔnɔ voilà donc mais n yɛrɛ tɛ politique la n fansi t'a la mais j'ai compris que milieu ɲuman tɛ an ka Mali politiciens ye politique kɛ ko ye an sigilen tɛ ni min ye ka fɔ y'a kɛ ko ye an sigilen tɛ ni min ye jamana ko tɛ bilen o ni jamana ko don est ce que an bɛ bila nin na ka fɔ est ce que an bɛ bila nin na si ka bɛɛ ko goya ɲɔgɔn ye ten ala ni position ɲini pour que n bɛ se k'a bila yɔrɔ la n bɛ se ka faso nafolo yurugu cogo min ka kɛ n kun o dɔrɔn tɛ wa sinon ni jamana ko don a tɛ se nin ma o a fɔ a tɛ se nin ma. kumakan laban ale bi i komi an da sera politique ko yɔrɔnin ma docteur Boubou Cissé ale kɛli premier ministre y'a dɔn ale de tun ye finance yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye a kɛra premier ministre ye bi e yɛrɛ ka hakilina ye jumɛn Boubou bɛna se ka gɛlɛya ninnu wuli wa. mais Boubou filɛ n t'a dɔn mais n y'a ye baara la ministre des finances kɔni n'i sera ka anw sara a temps an fɛ i ye ministre ɲuman ye bon depuis Boubou nana ministériya la n m'a mɛn ko sara balana et je sais que c'est quelqu'un qui s'assume et le fait k'a kɛ politique sira yɛrɛ kan o bɛɛ bɛ ne ka danaya bonya a kan denmisɛnnin don parce que je sais que denmisɛnnin olu ka génération de bɛ se ka jamana in bɔ ɲɔgɔn la bi koyi denmisɛnnin min don je sais que il s'assume parce que n y'a ye o fɛngɛ k'a tɛ fɛngɛ bon c'est vrai n bɛ se ka reproche min k'a la a ka da tugunnen don kojugu parce que au niveau de l'association des procureurs an ye lettre 5 de ci a ma n k'an bɛ fɛ k'a ye a ma si répond donc c'est dès lors an m'a ɲini k'a ye tuguni n'a sera k'a ka dayɛlɛn dɔɔnin parce que jamana bɛ cogo min na bi
il faut que faamaw k'u ka dayɛlɛn bɛɛ de ye o ni mɔgɔ ka se ka lamɛnni kɛ mais n'i ka da tugun i yɛrɛ da la n'i ma farati i bɛ to a la sinon je sais que kalan min b'a la rigueur min b'a la a kan ka se ka jamana fɛngɛ an kɔni an bɛ duwawu k'a ye ala ka ta fanga d'a ma ala de ye a kɛ premier ministre ye mɔgɔ m'a k'a ye o a sababuya kɔni kɛla IBK ye mais moi je pense que a kan ka ta malien yɛrɛ mɔgɔ mana choisi ne yɛrɛ fɛ an kan k'a tigi dɛmɛ k'an ka danaya da la i tɛ se ka mɔgɔ si sɔrɔ bi vieux ko fiyɛ tɛ mɔgɔ min na mɔgɔ parfailen bɛ yan ni a fɔla ko mɔgɔ parfailen bɛ yen est ce que a bɛ fɔ an ma bilen ko adamaden voilà donc mɔgɔ si tɛ yen ko dɔ tɛ min na mais il faut qu'an yɛrɛ ka da ɲɔgɔn na quoi parce que j'ai compris que malien yɛrɛ de juguyalen don ɲɔgɔn ma quoi min mana fɛn an b'o lagosi min mana fɛn an b'o lagosi e yɛrɛ t'a dɔn n'i ka fisa n'a tigi ye donc moi je pense ne kɔni ne bɛ duwawu k'a ye ala ka baara nin tɔgɔ duman d'a ma ala ka a se a kɔrɔ an ka baara ye mun ye bi an malidenw an kan ka si ka duwawu de kɛ ala ka hakili ɲuman di gouverneur ma an m'an k'u dangaw ka fɔ an m'an k'u dangaw an bɛ duwawu de kɛ ala ka hakili ɲuman d'u ma c'est vrai u taabolo man ɲi kosɛbɛ mais ala ka hakili ɲuman d'u ma an bɛ se ka min fɔ o de o ye vieux bilen Sherifu Kone an bɛ yɛrɛ fo RSMA ɲɛmaaba an ka foli b'i ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen i ye avocat général ye cour suprême na an na ni ɲininkali min na o ye tapili a fɔra ko ŋanamu maa dɔ ko so don a nɛnina Mamadou Sese Kulubali fɛ n'o ye patronat ɲɛmaa ye a tun kan ka taa prévu de fɔ k'a fɔ tiɲɛ na a ye sonyɛli kɛ ŋanamu maa don prévu bɛɛ filɛ nin ye n'o kɛra sariya tun b'a ka baara kɛ tapili ka hali ni sariya tigilama don nka o si ma kɛ o tumana i y'a jira k'a fɔ diɲɛmaa bɛna bɔ a kalama i kalifɛnɛ k'a fɔ ni u ma se ka ko bɔ a la a bɛ di diɲɛmaa ma diɲɛmaa kiribulenw fɛnɛ ma olu u ka fɛlɛw di a kan k'u ka hakilinaw di a kan i y'a jira k'a fɔ an ka jamana yɛrɛ kɛlen bɛ i komi tigi tɛ jamana yɛrɛ la i komi marabaga tɛ jamana yɛrɛ la jamana bɛ kolongolo la ka